हाय एवरीवन, आज मैं यहाँ पे कलर सर्विसेज लेने आई थी। मैंने अपना हेयर कलर किया, यू कैन सी, एंड इट्स ब्यूटीफुल। द स्टाफ आर रियली नाइस। आई होप आप लोग को भी यहाँ पे आना चाहिए एंड यू शुड अवेल द सर्विसेज। दिस प्लेस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। I finally feel like myself after all these years. All this anger inside, driven by all my fears. All my family and friends I try to keep away.